सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। पुराणों में भी बताया गया है कि 108 बार मंत्र जप करने से मन की अशांति शांत होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब जप पूर्ण श्रद्धा और पूर्णता से किया जाए। कृपया इस मंत्र को अंत तक जरूर सुने, तभी इसका पूरा लाभ मिलेगा। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। सनातन भक्तिवाणी चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। भागदौड़ भरी इस जिंदगी में अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर भक्ति के लिए समय देना, यह केवल एक कार्य नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा पुण्य है। हम हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने जीवन के इन अनमोल क्षणों को ईश्वर की भक्ति और साधना के लिए समर्पित किया। भक्तों, हर घर, हर परिवार की एक कुलदेवी होती हैं, जो हमारे जीवन की रक्षा करती हैं, हमारे मार्ग को सरल बनाती हैं और हर कठिनाई में हमारा सहारा बनती हैं। लेकिन कई बार हमें अपनी कुलदेवी के बारे में जानकारी नहीं होती, फिर भी मन में एक सच्ची भावना होती है कि हम अपनी कुलदेवी को याद करें। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा दिव्य स्तुति मंत्र जो सभी देवी स्वरूपों को समर्पित है। यदि आपको अपनी कुलदेवी का ज्ञान नहीं है तो भी आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं, क्योंकि माँ अपने हर भक्त की भावना को स्वीकार करती हैं। इस वीडियो में आप सुनेंगे दिव्य स्तुति मंत्र और शक्तिशाली जप जो आपके जीवन में शांति, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। इसलिए श्रद्धा से सुनिए और मन ही मन इस मंत्र का जप कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति।
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु
मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण
संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति